हेलो सांग माने आज सकाळु सकाळु से वीडियो करिया पे मैं जाउची। सकाळु सकाळु आपन गुड मॉर्निंग जणे होची। आज डिसेंबर 25 चलंतु आपन पांको नै जिबा किछि नुवा वीडियो। सकाळु सकाळु बहुत जोरे शीत लागुची आ सकाळु कोन होउची आपन मानक संतर मैं शेयर करची। चलंतु हाय फ्रेंड्स, चलंतु गाँव रो मंदिर गुटे गाँ मंदिर बुली आसीबा। हम गाँ मंदिर गाँ मंदिर नंदी आगरे अछंती। महादेव पूजा पूजा अर्चना सरी गलानी। सांग माने समस्ते बुलुचंती आज कहीं आज डिसेंबर 25 छुआ मैंने स्कूल जाइना छुट्टी अच्छी रविवार। हेलो सांग माने गुडली एबे ताई घर अछि। चलंतु देखा से एबे कोन करछि ताई घरे। हेलो सांग माने देखंतु गुडली ताई घर कोन करछि। छुआ काई एई माछ आसीगलानी माछ आसीगलानी देखि छुआ काई कु छुआ एटी झुलुचंती। छुआ आई घर एटी किस करछु डुली झुलुचु। देखंतु सांग माने गुडली एठी डुली झुलुचु आ गुडली रो आई सेठी कोन करचंती माछ पुडा होछ। चलंतु सांग माने तांको पाखु को जीवा माछ पुडा देखिबा केमिति माछ पुडुचंती। एते निया चुली रो माने निया न माछ पुडी हो भसिनिया करा। देखंतु सांग माने तांकर माछ पुडा होची। गुडली रो माई एबे गोरु खुलुचंती। तांको गोरु सकाळु सकाळु भारी जिवे चोरिया पाई। लेट हे गलानी आज 10टा हे गलानी। हैं 10टा हे गलानी 10टा हे गलानी गोरु बाहर को जिवे चोरी पाको। तांकर ए दुईटी गाई रखिचंती। री सुजना साग बछा सरी गलानी। आज कोन सुजना साग भजा हबो। आज सुजना साग भजा हबो पानी आखिया माछ पत्री बसा हबो आ डाली हबो। आज तने तुम घर रहि जबा कोन खाइया पे रहि जाओ माछ खाइबो। गाड़ी के छपरी से सुई जो बर्तन पई से पई डुली झुला होची। हेलो सांग माने चलंतु टिके बाड़ी के जीवा। बाड़रे मो आई अछंती मो आई कोन करचंती कोन कोन लगेचंती चलंतु देखिबा। हेलो सांग माने बाड़ी पहुंची जाइचे। बाड़रे देखंतु ये बिलाती पुहा सब पानी दिया सरी गलानी। ये बिलाती पुआ ये धनिया पत्र ये भी धनिया पत्र। सुंदर सुंदर गेंडू फूल फुटी अछि। देखंतु सांग माने मो आई एबे बाड़ी रे अछंती। खाया पई जाई न ना आज किस पुआ पकेला। आज धनिया पकेनी पालंग पकेनी बाइगण नौका बिलाती पकेनी खाइबा पई जाईनी। गुरु तो आसी गलेन तो सेति पई एति बसी माने रही की।
ଏ ବିକିବା ପାଇଁ ମୋ ଆଈ ଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଏଇଟା ଆମର ନୋଟିଆ ଶାଗ ମୋ ଆଈ ଯାଆନ୍ତି ବିକିବା ପାଇଁ। ଗୋରୁମାନେ ବିଲକୁ ଆସିଗଲେନି ଚରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଈ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ମୋ ସାନ ପୁତୁରା କେମିତି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଗୁଡିଲିର ମାଇଁ ଗୋରୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଲକୁ ବାନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ। ବିଲରେ ନେଇ ବାନ୍ଧିବେ। ତାଙ୍କର ଏ 2ଟି ଗୋରୁ ରଖିଛନ୍ତି। ନଈରୁ ଜଳ ଆସିବ, ଦେନେ ଭାତ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲିଯିବା ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଡିସେମ୍ବର 25 ମନା ହଉଛି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଆମ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡିଲି ଆଉ ତା ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଣିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ସଜାଣି ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଛବି ଆଙ୍କନ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଣି ହେଇଛି। ଦେଖିକରି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ହତା ଭିତରେ ଦୟାକରି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଣି ହେଇଛି। ଆମର ଗୁଡିଲି ଏ ଭିତରେ ଦେଖିକି ପୁରା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଆସିଛି। ଏତେ ଲାଇଟ, ଏତେ କଥା, ମାଇକ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଛି। ଏଟା ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ବଡ ଜାଗା, ଯେତେ ଦେଖୁଥିବେ ବି ସରିବନି। ଫାଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି।
ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଘର। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍